Like, subscribe and get notified. There were heated discussions during question hour on the proposed railway stations on the Konkan railway route. On the first day of the 9th Assembly session of the 8th Goa Assembly, 3 stations proposed at Mayam, Neura and Sarjora are crossing stations. To avoid delays, Transport Minister Movin Godinho stated. No additional land will be acquired for the stations. CM said fast trains will introduced between Pernem and Kanakona to cover the distance in 30 minutes. Further railway त्यांच्यान रिक्वायरमेंट आसा म्हणून सांगला बट कितें तेजी स्टडी कितें आसा सर्वे कितें केला हे काय तेजेर रिप्लायन म्हाका कांयच मेळना स्पीकर सर वो रिप्लाय अनसॅटिस्फॅक्टरी आसा आनी 3 रेल्वे स्टेशन जावं ते मये रेल्वे स्टेशन नेवरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता सालजोरा रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता ह्या 3 रेल्वे स्टेशनाचेर स्पीकर सर ओपोज आसा आनी ओपोज आसून पासून आयज डिपार्टमेंटान हो रिप्लाय दिला हो कॉपी पेस्ट रिप्लाय आसा जो रिप्लाय येयला आनी डिपार्टमेंटल स्टडी कांयच ना हे 3 स्टेशन तांकां जाय जे प्लॅनिंग 1998 आशिल्ले लँडूय आतां न्यू लँड एक्विजिशन होयना न्यू जमीन घेवन लोकां परत एज्युटेट करपाक वा तांकां एफेक्ट जातले असली गोष्टूच ना फॉर ऑपरेशनल रिजन्स एक स्टेशना मदें दुसऱ्या स्टेशना मदें तांकां तेंची ट्रेन हेल्ड अप जाता 25 मिनटां वयता थोडे कडेन 40 मिनिट्स वयता हे ऑपरेशनल रिजन्स तांकां हे स्टेशन जाय पडटा थिंगा क्रॉसिंग करून व्यवस्थितपणे ट्रेन मुखार व्हरपाक हाव ऑन एन एवरेज पॅसेंजर ट्रेन टेक्स 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 25 minutes to clear this section म्हणून ते क्रॉसिंग फास्ट जावपा जाय म्हणून ते क्रॉसिंग करता सेम वे स्पीकर सर माये तेणी दिला on an average passenger train takes 17 to 19 minutes and freight train takes 21 to 26 minutes okay tisra station Sarjora station on an average passenger train takes 16 to 18 minutes and freight train takes 20 to 24 minutes हो आकडो तू कंबाइन करून टोटल ऐड करून कितले वगत डिले जाता If fast trains are introduced between Pernem and Kanakona, people can cover the distance in 30 minutes. People can reach from Kanakona to Karmali in 15 minutes and Panjim in 10 minutes, Chief Minister Pramod Sawant said. आणि हे जर क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जालें जाल्यार आमकां करमळेंतल्या स्टॉपाचेर आनीक रेल्वे थारोवपाक मेळटल्यो म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की इट इज नॉट अ पॅसेंजर स्टेशन इट इज अ क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन ते क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन जावपाक आनी खंयसरूच स्पीकर सर हो जागो एक्वायर जो पयलीं केला पळय न्ही त्याच जाग्यान करता आनीक जागो एक्वायर करिना की हे क्रॉसिंग रेल्वे स्टेशन तिसरी गजाल इट इज आमी जो लॉंग रन प्लॅन सांगता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोकल लोकांक यूज करपाक आयज पर्यंत आमचे खूब कमी लोक यूज करता काणकोणांतल्यान जर कोणाक पणजे येवपाक जाय आसत जाल्यार फाल्यां सकाळीं फास्ट ट्रेन जर सुरू जाल्यो म्हणजे 15 मिनटांनी जर काणकोणांतलो करमळे पावलो आसत जाल्यार तो 10 मिनटांनी करमळेंतल्यान पणजे पावतलो म्हणून फास्ट ट्रेन सकाळीं दनपारां आनी रातच्यो अश्यो 3 टायमाक ह्यो ज्यो ट्रेनी सुरवात केल्यो म्हणजे विदीन म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पावपाक हाफ एन वरान जर पावपाक लागले ट्रेनी जाल्यार लोक खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या ट्रेनीचो यूज करपाक लागतलो